이제 우리가 무의식 속에 나를 통제하는 어떤 의식이 있다 이런 것은 기억하고 계셔야 됩니다. Ya, saudara-saudara harus ingat ya, ada salah satu yang sudah mengontrol saudara-saudara di dalam kesadaran terpendamnya. 이제는 분노에 대해서 얘기할 건데요. Hari ini kita akan diskusinya tentang kemarahan. 목회를 하면서 가끔 나도 모르는 분노가 장애가 될 때가 많아요. Kadang-kadang memang kemarahannya menjadi batu sandungan di dalam penggembalaan pun juga. 그 분노가 뭔지를 발견하고 Kita harus mencarinya kemarahan itu 그 분노를 통제하고 dan harus mengontrolnya kemarahan ini juga. 그 분노를 치유하는 게 목적입니다. Dan sebenarnya harus itu juga menyembuhkan hati kemarahannya. 사실 오늘 강의는 이해하는 거밖에는 할 수가 없어요. Ya, mohon maaf ya. Hari ini karena itu secara seminar sesisinya memang hanya bisa mengertinya. 이걸 발견하는 것만 해도 굉장히 오랜 시간이 필요할 때가 많고요. Ya, sebenarnya kita pada waktu mencari penyebab kemarahan itu pun juga perlunya cukup panjang waktu ya. 이거를 통제하는 것은 자기가 스스로 훈련해야 되는데 이건 더 어려운 과정입니다. Dan kemudian mengontrol pun juga harus trainingnya sendiri, namun itu pun juga susah. 그렇기 때문에 오늘 강의는 어떻게 보면 이렇게 겉만 만지는 거일 수 있어요. Sehingga hari ini hanya kita bisa belajar sajanya secara total. 그러나 이해하지 못하면 해결할 수도 없다는 생각으로 좀 뭔가 이해를 하겠다 하는 마음으로 하시면 됩니다. Tetapi kalau tidak mengerti, tidak bisa menyelesaikan persoalan pun juga. Sehingga hari ini fokuskan harus mengerti. 어떤 목사님이 사모님과 교인들과 식사를 하고 있었는데요. Ya, seorang pendeta sudah makan bersama dengan jemaat-jemaat dan istrinya juga. 요즘 한국 코미디언들이 자주 하는 깻잎 이야기가 있는데요. 여자친구와 같이 식사를 하는데 그 여자친구의 친구랑 셋이 식사를 하는 거죠. 내 여자친구가 아닌 다른 여자가 깻잎을 잘 못 띄어가지고 어려워하는 거죠. Di Korea sekarang ada salah satu cerita yang terkenal. Seorang laki-laki sedang makan bersama dengan jodoh dan teman jodoh juga ya. Namun pada waktu itu teman jodohnya akan susah makan karena itu jajarannya itu harus bawa ke sana ya. 이 남자가 그거를 잘 뛸 수 있게 도와줬다는 거죠. Pada waktu itu ini laki-lakinya membantu teman jodohnya supaya dia bisa membawa makanan itu sampai ke piringnya. 이걸 도와줘야 되냐 말아야 되느냐가 깻잎 논쟁입니다. Ya, pada waktu itu kita orang-orangnya sekarang diskusinya tentang ini. Bagaimana? Laki-lakinya harus menolong teman jodoh atau tidak menolong teman jodohnya. 제가 그걸 보니까 남자들은 대부분 그렇게 해줄 수 있는 거 아니냐 이렇게 얘기합니다. Sebagian besar laki-lakinya setujuinya ya harus menolong teman jodoh pun. 근데 여자들은 절대 안 된다 그래요. Namun sebagian besar perempuan tidak boleh. 왜냐하면 그게 관심이라는 거죠. Ya, kenapa mereka katakan begitu? Itu karena mereka ada hatinya tentang dia. 자기 여자친구하고 있으면서 왜 다른 여자에게 신경을 써주냐 이거. Ya, dia sekarang makan bersamanya dengan jodoh. Namun kenapa dia juga memperhatikannya teman jodohnya? 그런데 이제 같이 식사를 하는데요. 목사님이 옆에 성도를 보고 아유 예쁜 집사님 이렇게 얘기했다는 거죠. Ya, coba bayangkan. Pada waktu makan bersama seorang pendeta, istri, dan jemaat-jemaatnya, pada waktu itu pendeta menyebut seorang jemaat itu dengan kata itu, wah, wanita yang cantik. 근데 그 말을 듣는 순간에 사모님이 식사를 하던 식탁을 엎었어요. Namun pada waktu itu
istrinya hatinya tidak baik dan dia muncul kemarahannya pada waktu itu. 물론 목사님도 당황을 하셨겠죠. Memang semua orangnya bingung. 근데 진짜 당황한 건 사모님이에요. Ya, namun daripada siapapun sungguh bingungnya istrinya sendiri. 내가 왜 그랬지? Istri pendeta sendirinya berpikir tentang sendirinya. Saya kenapa melakukan demikian itu? 평소에는 그런 분이 아니었는데 본인도 본인에게 너무 놀란 거죠. Iya, sebenarnya biasanya dia tidak begitu memarahi kepada orang yang lain. Namun pada waktu itu, kenapa dia memarahinya demikian itu? 그래서 이 분노에 대해서 이해하고 그 통제하는 것은 굉장히 중요하다는 겁니다. Ya, sehingga kita harusnya tahu kenapa dia marah. Dan kita harus mengontrolnya kemarahan itu. 근데 의외로 많은 목사님들이 목회 현장에서 자기도 모르는 분노 표출 때문에 목회에 어려움을 겪을 때가 많다는 거죠. Ya, saudara-saudara, begitu banyak hamba Tuhan kadang-kadang mengalami kesulitannya karena termuncul kemarahannya begitu besar. 자, 그럼 우리가 갖고 있는 분노에 대해서 한번 연구를 해보면서 제가 그 사모님에 대한 답도 드리도록 하겠습니다. Kalau begitu, kita harus belajarnya tentang kemarahan dan saya juga akan memberikan jawaban tentang istri pendeta itu juga ya. 분노에 대한 오해와 이해. Kita harus memahaminya tentang kemarahannya, namun pemahaman salah pun juga ada. 이 이해와 오해가 한글로 보면 한 글자가 다른데요. 그쪽은 어떻게? 근데 이 사이가 너무 멀다는 거죠. Ya, pemahaman yang salah atau pemahaman itu hanya yang salah atau benar itu perbedaannya tidak begitu besar. 분노에 대한 잘못된 생각들이 있다는 거예요. Ya, pentingnya di antara kita ada pemahaman yang salah tentang kemarahan. 분노는 나쁜 것이다, 악한 것이다 이거죠. Sebagian besar orangnya berpikir, ya kemarahan itu tidak baik. 그러나 꼭 분노가 악한 것은 아니라는 거죠. Namun kita harus ingatnya, semua kemarahannya tidak baik bukan begitu. 나쁜 일에 분노했기 때문에 독재자를 몰아내는 그런 결과도 가져오고요. Coba bayangkan, kepada diktatornya kita harus marahinya sehingga pada waktu itu menjadinya revolusinya itu juga baik. 부정부패를 몰아낼 때도 분노하는 그런 감정들이 몰아낼 수 있는 거죠. Ya, kalau pada waktu berbuat yang jahat orang-orang yang berkuasanya kita harus memarahinya tentang itu pada waktu itu persoalannya dibereskan. 근데 중요한 것은 분노를 통제할 수 있느냐, 통제할 수 없느냐가 중요한 거지. 분노 자체가 나쁘다, 좋다는 아니라는 거예요. Coba bayangkan, bisa mengontrol kemarahan atau tidak bisa mengontrol. Pentingnya ini. Namun, kemarahan itu pun jahat atau tidak jahat? tidak begitu. 또 하나는 분노의 원인은 알 수 없다, 이렇게 얘기하는 거죠. Dan pemahaman yang salahnya juga ada tidak bisa mencari alasan kemarahan. Itu juga pemahaman yang salah. 자기가 왜 여기서 화를 냈는지 모르니까 그렇게 말할 수도 있다는 거예요. Ya, kadang sepertinya istri pendeta yang dulu itu, kenapa saya memarahinya demikian itu? Tidak bisa mencari alasan. Memang katanya bisa begitu, namun itu pemahaman salah. 왜냐하면 원인이 무의식 속에 있는 거니까. Ya, kita sudah tahunya. Ini alasannya di mana ya? Penyebabnya di dalam kesadaran terpendam. 그 의식이 없는 거지, 의식이 없는 게 아니라 의식을 못하는 거라 이거죠. Ya, kesadaran terpendam tidak ada, ada, namun hanya tidak bisa ingat. 원인을 알 수 없는 것과 원인이 없는 것과는 다른 거죠. Ya, tidak bisa tahu alasan itu boleh, namun tidak ada alasan itu tidak ada.
알 수 없는 거를 알아내는 과정이 반드시 필요하고 또 가능하다는 거예요. Sehingga kita harus mencari alasan itu penyebabnya dari mana dan solusi ininya sangat penting. 분노는 세 번째로는 분노는 통제할 수 없는 거다 이렇게 얘기해요. Dan ada juga pemahaman yang salah tentang kemarahannya, tidak bisa mengendali kemarahan. 질병도 마찬가지입니다. 원인을 알면 그 병은 고칠 수 있다는 거죠. Memang penyakit pun juga, penyakit apapun juga kita bisa menyembuhkan kalau kita sudah tahunya penyebabnya. 가끔 의사들이 이렇게 얘기해요. 스트레스입니다. 원인을 모릅니다. 이렇게 얘기할 때가 있어요. Kadang-kadang dokter-dokternya katakan begitu. Itu penyebabnya hanya stres saja, penyebab yang lainnya saya kurang tahu. 사실은 이 병이 굉장히 어려운 병인 거죠. Ya, itu artinya ya, itu penyakit itu susah mencari alasan. 원인만 알면 고칠 수 있다는 거죠. Ya, namun kalau kita sudah mencari penyebab sajanya bisa menyembuhkan itu. 그러니까 이 분노를 우리가 알면 통제할 수 있다 이거죠. Ya, sehingga kalau kita sudah tahu ini penyebab kemarahan bisa mengontrol. 그럼 지난번 강의에 좀 덧붙여서 분노를 이해해 보도록 하겠습니다. Ya, kalau begitu kita harus mengerti tentang kemarahan kita. 분노는 이성이 아니라 감정이라는 거죠. Ya, kemarahan itu berdasarkan intelijen, bukan ini dalam perasaannya. 그렇기 때문에 우리가 그 감정을 알기는 어렵지만 불가능한 건 아니다. Sehingga memang perasaannya susah mengerti, namun tidak bisa mengerti itu juga salah ya. 두 번째로 분노는 선택이 아닌 자동이다. Ya, kemudian kemarahan itu bukan pilihan manusianya, itu melainkan otomatis termuncul. 사실 이 감정의 영역이라는 것은 동물적인 영역입니다. Ya, sebenarnya ini bagian perasaan itu sepertinya bagian hewan. 동물이 살기 위해서 자기가 사용하는 여러 가지 신경계통과 관련이 깊은 거죠. Ya, itu sepertinya jasmani ya, kejasmanian. Itu jasmaninya tidak bisa mengontrol dengan intelijennya. 결국 사람도 동물 위에 이성이 있는 거기 때문에 사람도 동물이잖아요. Ya, memang manusia pun juga sebenarnya hewannya, salah satu binatangnya. Sehingga di secara kebinatangan itu kita tambahnya intelijennya sehingga kita menjadi manusianya. Namun secara jasmaninya kita juga sama seperti binatang. 우리 안에 살고자 하는 욕망이 저장해 놓은 어떤 시스템에 의해서 자동적으로 분노가 일어나는 거죠. Ya, sebenarnya kemarahan itu termuncul kenapa? Supaya hidup, supaya menjaga keamanan sendiri. 내 이 시스템에 이렇게 되면 죽는다라고 저장이 돼 있기 때문에 그렇게 되지 않도록 분노를 통해서 막아내는 거죠. Di dalam kehidupan manusia, kita sudah di dalam sistem jasmani, sistem binatang itu sudah disimpan datanya. Kalau menghadap peristiwa ini kita hampir mati atau ada yang kesulitan sepertinya mati sehingga harus jangannya dari itu. 그렇기 때문에 이 분노는 내가 선택할 수 있는 것보다는 자동적으로 나오는 거다. Sehingga itu kemarahannya tidak pilihannya, itu termuncul otomatisnya. 이런 감정에 의한 분노는 그 원인이 현재가 아니라 과거라는 거죠. Dan sebenarnya itu alasan kemarahannya bukan masa kini, melainkan masa lalu. 과거에 내가 어떤 일을 겪었는데요. Biasanya orang-orangnya sudah mengalaminya banyak peristiwanya dan itu ada salah satu peristiwa yang zaman dulu. 그 일 때문에 내가 굉장히 어려움을 겪었죠. Ya, zaman dulu sudah mengalami kesulitan yang sangat besar. 그래서 내 뇌에 기억을 해요. 이런 일은 또 겪으면 안 된다. Sehingga otak saya sudah ingatnya demikian itu. Tidak boleh mengalami lagi peristiwa ini.
자기도 모르게 이런 막아 이런 시스템이 여기 기록이 되어 있는 거죠. Kalau begitu itu menjadi salah satu sistem di dalam jasmaninya. Kalau hampir terjadi peristiwa mirip itu harus jaganya otomatis. 아까 상을 뒤엎은 사모님의 이야기를 조금 해보죠. Ya, kita kembalinya tentang cerita istri pendeta yang termuncul kemarahan pada waktu makannya. 왜 그렇게 했을까? 굉장히 오랜 시간 동안 서로 대화를 해봤습니다. Saya sudah konselingnya dengan istri pendeta itu dan sudah cukup panjang waktunya kita sudah diskusi. 그분이 굉장히 어려운 얘기를 했었죠. Dan akhirnya dia berkata yang sulit katakan itu. 어렸을 때 동네 오빠가 자기를 굉장히 괴롭혔다는 거예요. Sebenarnya pada waktu masa kecil seorang laki-laki di sedesanya itu sering mengganggunya istri itu. 자기를 자꾸 만지고 또 그 하면 안 되는 일을 자꾸 했다는 거죠. Ya, sebenarnya ya minta maafnya dia diperkosakan oleh laki-laki itu. 근데 그때 그 하는 말이 있었는데 항상 아유 우리 예쁜이 그러면서 만지고 그랬다. Dan sebenarnya pada waktu dia perkosakan tentang itu sering katakan wah ini apanya yang cantik demikian itu. 그러니까 이 여자분의 시스템에는 예쁜이라는 시스템과 성추행 또 이런 어떤 부끄러운 일에 이렇게 서로 연결이 되어 있는 거죠. Sehingga di dalam sistem jasmani istri pendeta itu kata cantik itu sudah gabung dengan diperkosakan. 그러니까 자기 남편인 목사님이 아우 예쁜 집사님 이렇게 이야기했을 때 저걸 막아야 돼라는 시스템이 이 안에서 자동으로 작동을 한 거죠. Sehingga pada waktu pendetanya itu suami itu katakan kepada seorang jemaat, oh wanita cantik pada waktu itu cantik, kata cantik itu sudah berfungsi kepada dia dan istri pendetanya ingin berjaga jemaat itu sehingga dia mendatangnya termuncul kemarahan. 그래서 안 돼라는 말을 하면서 상이 없게 된 거죠. Sehingga dia termuncul kemarahannya dengan kata tidak boleh. 그것이 이 분이 갖고 있는 살고자 하는 시스템에 기록된 자동화 시스템이라는 거예요. Inilah sistem otomatis untuk berjaga dirinya. 여기서 우리는 한 가지 알 수 있는데요. 분노의 촉발 요인이라는 걸 알 수 있어요. Sehingga kita bisa tahunya ada salah satu bahan yang munculkan kemarahan. 이 트리거라고 하는 방아쇠가요. 이 사모님의 경우에는 예쁜이라는 거죠. 예쁜. Itu kita sebutkan pemicu kemarahan. 어떤 남자가 어떤 여자에게 예쁜이라고 할 때는 이거는 막아야 된다. 그렇게 돼 있는 거죠. Bagi istri pendeta itu pemicu kemarahannya itu cantik. Pada waktu siapapun laki-laki katakan cantik kepada perempuan yang lain itu harus jaga, harus tidak bolehkan. 제일 먼저 알 수 있는 게 이 분노의 촉발 요인이 그래도 가장 알기가 쉽다는 거죠. Ya, memang susah semuanya mengerti. Namun kita paling pertama harus mencarinya pemicu kemarahannya. 나는 어떨 때 분노가 촉발되느냐? Kapan terbuka dan termuncul kemarahan saya? 때로는 어떤 사람의 습관이 나를 분노의 길로 인도하는 촉발 요인이 되기도 합니다. Kadang-kadang kebiasaan seorang itu menjadi pemicu kemarahan kepada saya. 그냥 아무것도 아니게요. 아유 왜 그래 이렇게 얘기하는데 그렇게 할 때마다 자기 안에 분노가 확 솟아오르는 거를 느낄 수도 있죠. Ya, seorangnya ini dengan
secara kebiasaan dia terpukul ya. Itu terpukul ya bukan yang beratnya, yang kuatnya. Namun pada waktu itu kadang menjadi pemicunya. 나는 그냥 습관이에요. 이게 습관인데 이런 습관이 어떤 사람에게는 분노의 촉발 요인이 될 수 있는. Bagi dianya hanya kebiasaan biasa. Namun kadang kepada seorang itu menjadi pemicu kemarahan. 그러니까 나를 잘 살펴보면요. 나랑 가장 가까운 사람 중에 어떤 습관들이 내한테 갑자기 기분이 나빠지게 또 화가 이렇게 쑥 올라오게 만드는가 이걸 잘 살펴보면 의외로 빨리 이 촉발 요인을 찾아낼 수 있어요. Ya, sehingga kita harus mencari pemicu kemarahan itu dengan meneliti orang yang lain dengan jelas. 그 목사님께서 우리 예쁜 집사님 했을 때 그 예쁜이라는 단어가 이분의 분노를 촉발했던 것처럼 언어가 촉발 요인이 되기도 합니다. Dan kemudian sepertinya peristiwa istri pendeta itu kadang-kadang perkataan itu juga menjadi pemicu. 여러분 그 부부가 이혼한다고 할 때요 제일 데미지를 많이 받는 사람이 자녀입니다. Ya, sebenarnya kalau sepasang suami istrinya bercerai, siapanya paling susah? Memang bukan suami istrinya, sebenarnya anak-anaknya paling susah. 부부가 싸울 때 그냥 심심하면 이혼해! 그럴 수 있죠. Ya, memang mohon maaf ya, kalau hubungan suami istrinya susah, pada waktu mereka bertengkar, sering bisa katakan, ya cerai aja, cerai. 그런데 요새 이혼한 사람들도 많고 친구들 중에 그런 아이들도 많다 보니까 심지어 유치원 아이들도 엄마가 이혼하면 난 누구랑 살아야 되지 고민한다는 거죠. Namun mohon maaf ya, karena sekarang ada banyak orang sudah bercerai, anak-anak TK pun kadang-kadang berpikir begitu. Kalau ayah dan mamanya bercerai, saya harus mengikuti siapa ya? 엄마 아빠는 화나니까 그냥 이혼해 그랬지만 그 아이는 그날 밤에 잠을 못 자면서 내가 엄마랑 살아야 될까 아빠랑 살아야 될까 고민할 수도 있다는 거죠. Ya, coba bayangkan. Suami istrinya di tengah bertengkar bisa berkatanya, ya cerai aja cerai. Namun melalui itu anak-anaknya tidak bisa tidur dan berpikirnya, aduh kalau jadi bercerai mama dan papa, saya mengikutinya siapa? Dan tidak bisa tidur pun juga. 어렸을 때 엄마 아빠가 자꾸 이혼하자는 이야기를 많이 해서 고민이 많았던 사람이 있었는데요. Ya, ada seorang yang demikian itu sering berpikir, aduh saya bagaimana mengikutinya bapak dan ibu siapa ya? 그 부인은 습관처럼 그냥 이혼해 이혼해 이런 말을 너무 잘하는 거예요. Namun dia setelah sudah berkeluarga, istrinya juga sering katakan, cerai aja, cerai aja. 그래서 이 남자가 그런 말을 들을 때마다 너무 화가 나니까 아내에게 제발 그 말만 좀 하지 말아달라 그렇게 수차례 부탁해도 안 된 거죠. Ya, sehingga ini laki-lakinya sudah memohonnya kepada istrinya, sayang, sebenarnya pada waktu sekalipun kita bertengkar, jangan berkata bercerai ajanya. 그래서 어느 날 여자가 이혼하자고 소리치는데 남자가 그 여자를 때려가지고 이 안아골절이라나 눈 밑에 뼈가 부러지는 그런 사고가 나서 제가 만나게 된 거죠. Namun istrinya tidak berhenti kata bercerainya itu. Akhirnya itu laki-lakinya memukul istrinya. Dan setelah terjadi hal itu, saya konselingnya dengan mereka. 누구나 어떤 경우에는 또 어떤 행동이 그런 분노를 촉발하기도 합니다. Ya, memang karena perkataan ini, merekanya begitu menjadi marah. Dan kemudian kadang juga salah satu perbuatannya menjadi pemicu kemarahannya. 그 형이 이런 당수하듯이 이런 목을 이렇게 탁탁 치는 사람이 있었습니다. Seorang kakaknya sering memukulnya adik dengan tangannya begitu.
근데 이 친구는 막내고 조그맣고 어렵고 형은 되게 크고 힘이 좋으니까 아무 말 못했죠. Namun pada waktu masa kecil, adiknya masih kecil dan kakaknya sudah besar dan kuat sehingga dia tidak bisa berkata tentang itu. 근데 어떤 사람이 걸핏하면 이러는 거예요. Ya, namun setelah sudah menjadi dewasa, seorang yang lainnya itu dia sering memakainya perbuatan begini. Kenapa? 근데 그렇게 할 때마다 소름이 쫙 끼치는 거죠. Dan pada waktu itu dia ingin memukulnya dengan begitu, ya dia hatinya jadi seperti es dan dia tidak bisa menahan dirinya. 그래서 제발 그런 행동 좀 하지 말아달라 그렇게 이야기했죠. Akhirnya dia juga memohonnya kepadanya, saya mohon jangan berbuat ini perbuatan begitu. 근데 대부분 그런 행동을 하는 사람은 의미 없이 자기도 그냥 습관이 되기 때문에 자꾸 하게 되거든요. Namun dia pun juga ini perbuatan begininya itu sudah hanya sebagai kebiasaannya. 근데 이 사람이 화가 나가지고 막았죠. Dan akhirnya dia juga sudah menolak tentang itu ya. 근데 얼마나 심하게 이게 막았는가 부러졌어요. Akhirnya karena pada waktu dia melakukan demikian itu, dia itu menjaganya diri, namun patahnya itu tulang. 이런 것처럼 어떤 가장 가까이 늘 지내는 사람의 습관이나 언어나 행동이 분노를 촉발하는 요인이 되는데 이걸 내 입장에서 잘 내 감정의 변화를 살펴보면 나는 주로 어떤 일에 분노가 촉발하는지 알 수 있다는 거죠. Ya, itu kita harus menelitinya dengan seksamanya tentang dirinya sendiri. Kalau begitu kita bisa melihatnya apanya menjadi pemicu tentang kemarahan saya. 때로는 이 분노 촉발 요인이 장소 같은 환경도 있습니다. Kadang itu tempatnya juga menjadi pemicu. 이렇게 습하게 느껴지는 장소? Pada waktu rasanya sejuk 아니면 뭐 특별한 색깔의 조명이 있는 장소? atau lampunya warna yang khusus apa? 왜 창문이 없는 곳에 들어가면 그걸 뭐라 그러죠? 폐쇄공포증 그런 거 있지 않습니까? Ya. Dan juga kadang masuk ke tempat yang tidak berjendela. 그런 폐쇄공포증을 겪는 사람은 대부분 과거 어린 시절에 그런 데 갇혀본 경험이 있거나 그런 데 갇혀서 혼나본 경험이 있는 사람인 경우가 많아요. Ya, kadang ada beberapa orang yang sudah mengalaminya kesulitan tentang tempat pedalamannya. Biasanya mereka pada masa kecil sudah masuk ke pedalaman demikian itu, tidak ada cahaya tentang itu. Memang biasanya mereka mengalaminya tentang itu. 또 때로는 어떤 친구, 과거에 나를 힘들게 했던 친구를 만났을 때 그런 분노가 촉발되기도 하고 Dan juga pada waktu bertemu teman yang sudah mengganggunya, memang itu juga menjadi pemicu. 그 친구하고 비슷하게 생겼거나 아니면 비슷한 말을 할 때도 그럴 수 있죠. Atau seorang yang sering katakan sepertinya mirip teman yang dulu itu juga bisa menjadi pemicunya. 굉장히 중요한 얘기를 하나 더 하려고 하는데요. Dan itu juga sangat penting. 이 술이라는 것도 되게 중요한 분노 촉발 요인이라는 겁니다. Dan alkohol pun juga menjadi salah satu pemicu tentang kemarahan. 되게 아주 착한 사람은 참는데 아주 기술이 좋습니다. Ya. Sebagian besar orang yang baik lebih baiknya berpikir ya menahan diri dan merekanya sudah cukup menahan diri. 근데 참는다는 것은 억압을 하고 있는 거죠, 내 감정을. Namun sebenarnya menahan diri itu artinya menahan bukan sudah habis ya. 그런데 술을 먹으면 그 억제력이 조금 낮아지기 때문에
화를 낼 수 있는 거죠. Namun pada waktu minum alkohol, biasanya orang-orang tidak bisa menahan diri karena itu intelijennya sudah jadi lemah. 사실은 알코올 중독이라는 게 이 분노하고 연결된 경우가 굉장히 많습니다. Dan sebagian besar pemabuk alkohol sudah itu berikat dengan kemarahan. 평소에는 억압받은 감정을 술을 먹으면 억압하지 않아도 되고 반대로 그거를 오히려 표출해낼 수 있기 때문에 술을 먹고 화를 내기 위해서 먹는 거죠. Ya, sebagian besar pemabuk alkohol, kalau merekanya tidak mabuk, ya orang yang baik dan orang yang mereka bisa menahan diri. Namun karena sudah panjang waktunya menahan diri demikian itu, mereka minum alkohol, kemudian mereka menjadi pemabuk. Kalau begitu, ya boleh mereka terbuka kemarahan mereka. Ya, sehingga merekanya sering mabuk. Akhirnya menjadi pemabuknya. 그러니까 이 술을 먹고 화를 내는 사람이 술을 안 먹으면 화를 못 내서 죽고 Ya, coba bayangkan. Dia di dalam hatinya ada kemarahan yang besar. Namun harus menahan dirinya. Menahan diri seterusnya, ya dia tidak bisa hidup. 만약에 술을 먹으면 그 화를 내서 또 다른 사람이 죽고 Sehingga dia minum alkohol dan membuka kemarahannya. Ini sudah termuncul ya. Namun karena kemarahan termuncul itu, orang yang lainnya juga susah. 그래서 이 상담할 때 알코올 중독을 상담하는 게 너무너무 마음이 아픈 거죠. Ya, sehingga sebenarnya pada waktu konseling dengan pemabuknya, memang hati saya juga agak berat. 그러나 분노를 찾아가는 가장 첫 걸음에서 나의 분노의 촉발 요인이 뭔가를 발견해내는 것은 굉장히 중요합니다. Sehingga kita harus mencari pemicunya mana. Itu pemicu kemarahannya dari mana. 그래서 여러분들도 여러분이 어떤 말을 들으면 어떤 행동을 겪으면 어떤 곳에 있으면 갑자기 감정이 이렇게 분노가 일어날 것 같은 그런 불길한 예감이 있다. 이럴 때 그게 뭔가를 잘 찾아서 거기서부터 내 분노를 찾기 시작하는 게 제일 좋은 방법. Sehingga saudara-saudara juga harus menelitinya diri sendiri pada waktu termuncul kemarahan dengan kata apanya, dengan situasi apanya, dengan tempat mananya, dengan wajah siapanya. Harus meneliti tentang itu dan harus mengertinya tentang pemicu kemarahan. 그러니까 내가 그런 분노가 이렇게 일어났을 때 그거를 상담사나 또 전문가에게 가서 내가 이럴 때 이런 분노의 감정이 있는데 이게 뭔지 모르겠다. 이거 좀 찾아달라 그러면 굉장히 쉽게 찾을 수 있죠. Sehingga pada waktu termuncul itu bertemu dengan konselor dan berkonseling dengan mereka memang pasti lebih baik untuk mengontrolnya diri sendiri. 예, 여러분들이 여러분 스스로 잘 노력해서 분노의 촉발 요인을 잘 찾으시길 바랍니다. Ya, semoga saudara-saudara usaha tentang mencari pemicu kemarahan dan akan mengontrolnya tentang itu ya. 여기 공동체 생활을 하시면서도요, 굉장히 큰 도움을 받을 수 있어요. Memang ini pasti akan menjadi salah satu bantuan untuk hidup bersama-sama di sini juga. 여기서 만약에 나를 화나게 만드는 사람이 있으면 오히려 그게 축복의 기회죠. 내 분노를 발견할 수 있는. Ya, coba bayangkan kalau ada seorang yang sering munculkan kemarahan saudara-saudara, memang sekarang sulit, namun itu juga salah satu berkat dari Tuhan supaya saudara-saudara mencari pemicu kemarahannya. 저는 이런 시스템 중에서 굉장히 부러운 게 이겁니다. Ya, saya sangat terima kasih tentang kondisi ini karena saudara-saudara itu salah satu menjadi berkat dari Tuhannya supaya mencari penyebab kemarahannya. 예, 이런 시스템이 나의 분노를 찾을 수 있는 좋은 기회다 여기시고 그 사람에게 짜증내고 화내기보다도
감사하면서 서로 이렇게 잘 찾아보시기 바랍니다. Inilah kesempatan bagi saudara-saudara supaya mencari pemicu kemarahannya. 자, 이제 우리 분노의 유형을 한번 알아보도록 하겠습니다. Kemudian kita akan belajar tentang jenis-jenis kemarahannya. 이거는 자기가 분노했을 때 그 분노를 어떻게 해결하느냐, 어떻게 표현하느냐 하는 유형입니다. Ya, itu dengan jenis-jenis menyelesaikan dan menghabiskan kemarahannya. 분노의 다양한 표현 중에 공격적으로 분노를 표출하는 사람들이 있습니다. Di antara jenis-jenis kemarahan ada tipe agresifnya. 화가 나면 무조건 통제하는 거죠. Ya, merekanya kalau ada kemarahan ingin mengatur orang lain. 내 말을 들어라. Kamu harus mengikutinya perintah saya. 주로 주도형들이 이런 식으로 많이 표현하죠. Memang biasanya dominannya begitu. 그리고 그냥 막 화를 내는 겁니다. 무조건. Dan meledak termunculnya kemarahan. 예, 뭐 심지어는 욕도 하고 막 뭐 이렇게 폭력도 하고 그러는 거죠. Ya, kadang memukul orang lain dan mengutungnya juga ya. 그리고 또는 이렇게 비난하는 겁니다. 무조건 나쁘다고 막 그러는 거죠. Dan menindas orang lain juga kadang-kadang termasuk begitu. 그리고 남의 약점을 막 그냥 그 이야기하고 괴롭히는 거죠. Dan mengganggunya orang lain dengan kelemahan dia. 예. 나에게 만약에 힘이 있다면 학대하는 거죠. Dan kalau saya berkuasa menindas orang yang lainnya. Merampas juga. 어렸을 때 부모에게 받은 그런 분노를 자기 아이에게 푸는 사람이 주로 아동 폭력을 하는 거죠. Dan kadang orang-orang yang sudah dipukul oleh orang tua masa kecil, mereka pun juga biasanya sekalipun sudah dewasa memukul anaknya sepertinya orang tua dia. 만약에 여러분이 부모님에게 학대당한 경험이 있다면요. Ya, kalau saudara-saudara pada waktu masa kecil sudah dipukul oleh orang tua ya, 사실 여러분도 여러분의 자녀를 그렇게 할 가능성이 굉장히 많은 거죠. mohon maaf ya, kalau begitu saudara-saudara pun juga memang kira-kiranya sangat tinggi memang memukul dan mengganggu anak-anak pun juga ya. 그리고 막 경로형이 있어요. Dan ada beberapa orang yang marah sekali. 와 하고 막 소리를 지른다든지. Pada waktu itu merekanya bersuruh dengan bersuruhnya marahnya. 예, 뭘 막 집어 던진다든지. Dan ada juga melempar barang-barang juga. 예, 문을 발로 차고. Atau memukul itu barang-barang atau pintu-pintu juga. 예, 주먹으로 막 벽을 치고. Dan memukul ini dinding juga. 여러분이 혹시 이런 성향이 있으면요. Kalau saudara-saudara sudah masuk tipe demikian itu, 예, 그 손해나지 않도록 잘 조절해야 됩니다. ya harus atur baik-baiknya. Kalau tidak begitu, pasti ada banyak rugi ya. 예, 비싼 건 깨면 안 되죠. jangan membongkarnya barang yang mahal. 어떤 목사님이 목회를 하러 가서 보니까요. Seorang pendeta datang sejemaat untuk menggembalaannya. 그 교인 중에 여자분들이 남편 때문에 너무 많이 그 분노가 쌓여 있다는 걸 알았습니다. Dia sudah tahunya jemaat-jemaat perempuan di dalam hatinya ada banyak kemarahan sebab suaminya. 그래서 폐차장에서 차를 하나 사다가 놨습니다. Ya, sehingga dia membeli mobil yang rusak. 예, 그리고 거기다가 야구방망이를 하나 갖다 놨어요. Dan di sana sudah letakkannya tongkat-tongkatnya. 예, 그리고 거기다 큰 앰프, 큰 아주 큰 스피커를 하나 갖다 Dan 놨어요. di sana juga sediakan speaker. 그래서 그 스피커로 음악을 크게 틀어놓고 Dan sudah dia membuat musik melalui speaker ini. 물론 찬양은 아닙니다. Ya, memang bukan itu pujiannya juga. 그래서 남편의 이름을 부르면서 그 야구방망이로 자동차를 때리라고 했습니다. Kemudian dia solusikan demikian itu. Ibu-ibu memukul mobil rusak itu dengan bersuruh nama
panggilan itu suami-suaminya. 야, 이 나쁜 막 그냥 그 자동차를 야구방망이로 때리라는 거죠. Sehingga merekanya memukul dengan tongkat itu mobil rusaknya dengan bersuruh nama-nama itu suaminya. 아, 근데 3일도 안 돼가지고 차가 다 부서졌다는 거예요. Ya, katakannya di dalam 3 hari pun itu mobilnya sudah dibongkar. 야구방망이는 하루에 2개씩 부러지더래요. Ya, tongkat-tongkatnya sudah patahnya banyak-banyaknya. 그래서 폐타이어를 사다가 그 차를 삥 둘러서 다 쌌습니다. Ya, sehingga dia juga membeli roda-roda yang rusak itu dan dia juga pasangnya di luar mobilnya. 그리고 야구방망이 대신에 이거 쇠파이프를 갖다 놔요. Ya, dan tongkat pun juga awalnya itu tongkat kayu, namun menjadinya ini tongkat besi ya. 거기다가 이렇게 글을 하나 써놨습니다. Dan di sana juga tempelnya salah satu tulisan. 이 쇠뭉치로 타이어를 치다 보면 그게 튕겨나와서 자기가 맞을 수도 있다. 이렇게 주의하라고 써놨습니다. Itu awas kalau memukul begitu kuat pasti itu bisa balas kepada kamu. 그랬는데도 불구하고 그것도 며칠 안 갔다고 그러면서 Sekalipun begitu, itu pun juga secepatnya rusak di dalam beberapa hari. 여러분들도 혹시 그 화가 나면 그 방법 써보면 어떨까 생각이 듭니다. Apakah saudara-saudara juga mau membeli mobil rusak itu? 근데 중요한 거는 이런 공격적인 분노에 표출하는 사람들은 자기 마음의 병은 거의 없다는 거예요. Ya, memang ada orang-orang tipe agresif tentang itu. Namun orang-orang merekanya agak aneh. Bagi merekanya tidak ada biasanya tidak ada penyakit hatinya bagi mereka. 주변에 있는 사람들이 고생을 많이 하는 거죠. Namun orang-orang sekitarnya mengalami kesulitan. 두 번째 분노의 유형은요, 수동 공격적 분노 성향의 유형이라는 거죠. Kemudian ada juga jenis-jenis kemarahan itu tipe pasif agresif. B치명이 있습니다. Ya, ini pertama anak manja. 말을 안 한다든지 Sepertinya anak manja itu tidak bisa, tidak mau katakan, tidak mau makan, 그냥 안 쳐다보고 ya tidak mau melihat 집에 늦게 들어가고 dan tidak mau masuk rumah. 그런 사람이 있다는 거죠. Ya, ada tipe ini ya. 또 탈출하는 사람들이 있다는 거예요. Ada juga ahli melarikan. 걸핏하면 집을 나가고 Ya, mereka biasanya keluar dari rumah. 심지어는 며칠씩 안 들어오고 Ya, akhirnya mereka tidak berhubungi dengan orang tuanya juga dan beberapa harinya dia di luarnya. 그게 나 화났어 그런 거죠. Itu artinya saya sedang marah. 그다음에 몰래 화내는 사람이 있다는 거죠. Dan kadang-kadang ada juga memarahinya pura-pura. 숨어서 우는 거죠. Ya, itu juga ada marah di belakangnya, itu menangisnya di belakang. 그리고 굉장히 나쁜 유형이 하나 있는데요. 가장형이라는 거예요. Ya, itu sangat tidak baiknya itu pura-puranya. 난 화 안 났어. 그러는 거예요. Ya, katanya ya saya tidak marah. 내가 더 잘해줄게. Ya, saya akan melakukan dengan baik. 속에 분노를 감추고 있는 거죠. Ya, itu bukan menahannya, ini bersembunyinya. 이런 사람은 언젠가 더 크게 터진다는 거예요. Dan merekanya pasti akan meledak kapanpun. 이렇게 폭탄이 아주 압축적으로 많이 화약을 넣어놨다 한꺼번에 터뜨리는 것처럼 Ya, sepertinya itu bom yang sudah simpan kekuatannya di dalam itu, dia tetap simpan kemarahannya. Dan akhirnya ini menjadinya sepertinya bom. 세 번째로는 투영 공격적 분노 성향의 유형이 있다는 거죠. Kemudian juga ada jenis kemarahan tipe proyektif agresif. 자신의 분노를 다른 사람에게 덮어 씌우는 거예요. Ya, merekanya biasanya kemarahannya sendiri serahkan kepada orang lain. 그 굉장히 장기간 폭력을 당하며 살았던 부인들이 주로 또 아이들이 주로 이런 말을 합니다. Biasanya
yang dipukul dan dianiaya cukup panjang waktu, itu istrinya atau anak-anaknya biasanya termasuk tipe ini. 내가 잘못해서 그런 거예요. Sebenarnya itu karena ya kesalahan saya. 어떤 여자분이 저에게 와서 그렇게 얘기했습니다. 제가 좀 더 잘해야 되는데 제가 잘못해서 남편이 화가 났어요. Seorang istri datang kepada saya untuk konselingnya dan dia katakan begitu, minta maaf, itu kesalahannya dari saya karena saya harus berbuat lebih baik kepada suami, namun karena ini agak ada kekurangan sehingga suaminya marah. 그래서 제가 너무너무 화가 났어요. Namun pada waktu saya mendengar cerita ini, saya sendirinya jadi marah. 이 세상에 맞을 만큼 그렇게 행동하는 사람은 없습니다. Dan saya katakan begitu, bukan siapapun, perbuatan salah apapun, itu memukul orang lain tidak layak. Dipukul oleh suaminya itu pun juga tidak layak. 예수님도 가늠한 여자에게 내가 너를 정죄하지 않는다 하지 않았습니까? Yesus pun sudah mengampuni orang berzina. 근데 이 세상에서 맞을 만한 일을 하는 사람이 어디 있겠습니까? Kalau orang berzina pun diampuni, siapa layak dipukul? 여러분 남편이 잘못할 때 없나요? Apakah saudara-saudara, suaminya atau istrinya tidak berbuat yang salah? 근데 부인은 왜 남편을 안 때리죠? Kalau begitu, oke. Kalau suami pun berbuat yang salah, istrinya harus memukul dia? 왜 못 때리냐면 한 대 때리면 두 대 맞으니까 못 때리는 거예요. Kenapa istrinya tidak bisa memukul suaminya? Karena kalau istrinya ingin memukul dia, pasti balasannya lebih banyaknya dua kali apa tiga kali dipukul ya. 자기의 분노를 다른 사람에게 투영해서 마치 그 사람이 잘못한 것처럼 이렇게 만들어 버리는 거예요. Iya, banyak orangnya begitu. Sudah proaktif, agresifnya dia. Sehingga merekanya rasanya begitu. Ini kesalahannya dari saya. 이 복화술사형도 있죠. Ya, ada juga sepertinya pembicara perut. 저는 목회하면서 제일 화날 때가 바로 이런 사람들입니다. Sebenarnya di dalam penggembalaan, pada waktu saya ketemu sepertinya tipe pembicara perut, saya hatinya marah. 자기가 내가 마음에 안 들거든요. Sebenarnya dia tidak sukainya saya. 근데 이렇게 얘기해요. 어떤 교인들이 다 목사님을 뭐 싫어합니다. 이렇게 얘기해요. Namun dia katakan demikian itu. Pendeta, semua jemaahnya tidak suka tentang pendeta. 저도 미워하면서 왜 그냥 제가 미워요 이러면 대화가 쉬운데 교인들이 미워요 그러니까 누구랑 얘기해야 돼 내가. Maksudnya begini, kalau dia katakan saya tidak suka pendeta, kalau begitu saya bisa selesaikan persoalannya dengan dia sendiri. Namun karena dia katakan jemaah-jemaahnya tidak suka pendeta, saya harus diskusinya dan berkatanya dengan siapa ya? 그래서 저는 이렇게 물어봅니다. 그러면 집사님은 나 좋아요 싫어요 이렇게 물어봐요. Pada waktu itu kalau begitu saya bertanya kepada dia, kalau begitu kamu sukai saya atau tidak sukainya? 그래서 만약에 저는 좋아요 이렇게 얘기할 때가 많아요. Ya, sebagian besarnya mereka jawabnya begitu. Aku sukai pendeta. 그럼 제가 이렇게 얘기해요. 그러면 싫어한다는 사람 얘기 듣지 마세요. Kalau merekanya jawabnya demikian itu, saya jawabnya juga begitu. Kalau kamu sudah sukai saya, jangan mendengar kata-kata dari orang yang tidak sukainya. 이런 걸 복화술사형이라고 합니다. Ya, memang merekanya kata-katanya dari hati sendiri. Namun katanya orang lainnya katakan demikian itu. Inilah salah satu tipe pembicara perut. 이 자석형의 사람도 있어요. Dan ada tipe magnet. 자기랑 비슷한 분노를 가진 사람을 자꾸 끌어모아요. Magnetnya itu semuanya mengumpulkannya itu seperti besi. Ya, dia mengumpulkan orang-orang yang mirip dengan dia. 사실은 이런 사람이 굉장히 목회에서는
어려운 사람들이에요. Dan karena mereka penggembalaannya pasti mengalami kesulitannya. 그 주동자만 없으면 되는데 그 주동자 때문에 힘들어요. Itu maknanya menjadi pemimpin. Ya, siapa tidak sukainya pendeta itu? Merekanya semua berkumpul. Dan merekanya menjadi satu rombongan. Dan melalui itu ada banyak kesulitan dalam penggembalaannya. Aduh, susah ya. 아마 지금은 잘 모를지 모르는데 나중에 목회하다 보면 이 말이 무슨 말인지 알 거예요. Ya, memang saudara-saudara sudah mengalami itu. Kalau tidak mengalami, pasti akan mengalaminya juga. 자, 그럼 이제 내 분노가 어떻게 촉발되는지도 알았고 내가 분노가 어떤 형인지도 이제 알았을 것 같아요. Kalau begitu saudara-saudara sudah mengertinya tentang penyebab kemarahannya dan juga sudah mengenalnya tipe kemarahan saya, jenis-jenis kemarahan saya termasuknya tipe apa ya? 죄송합니다. 지금 잠깐 시간을 드릴 테니까요. 내 분노의 유형이 어떤 유형인지 옆에 사람 못 보게 살짝 거기다 표시를 하나 하고요. 또 하나는 나랑 가장 가까이 있는 사람이 주로 어떤 분노의 형인지도 이렇게 살짝 표시를 해두시면 다음 강의에 좀 도움이 될 것 같습니다. Kalau begitu sekarang saudara-saudara minta tanda ceknya bagaimana saya kemarahan saya tipenya apa dan orang yang dekat sekarang yang termuncul di dalam pikiran itu dia memang termasuknya tipe kemarahannya apa itu juga buat tanda aja ya.